Okay, so we are going to learn new things today. It's about ionic bond, or the other means is electrovalent bond. Jadi kita tengok dahulu learning outcomes-nya. Describe the formation of the following bond using Lewis dot symbol. It means menggunakan Lewis dot symbol, kita kena tunjukkan bagaimana ionic bond terbentuk. Okay, kita panggil sebagai ionic bond ataupun nama lainnya adalah electrovalent bond. So, make sure you tahu nama lain bagi ionic bond sebab soalan exam pernah tanya show formation of electrovalent bond. Kalau you tak tahu electrovalent bond itu adalah ionic bond, then you cannot answer the questions. So, bagaimanakah ionic bond terbentuk? Ionic bond selalunya di antara between metal and also non-metal atom. So, kita tahu kalau metal, untuk capai stability, metal kena donate electrons. Jadi, non-metal pula akan accept electrons ataupun receive electrons untuk capai octet configuration. Okay, so apakah definition bagi ionic bond? Ionic bond is the electrostatic forces between the ions and anions that attract one another in an ionic compound. Jadi, dia adalah forces ataupun daya tarikan di antara ion yang bercharge positif dan juga ion yang bercharge negatif. So, ionic compound are formed by transfer of electrons between atoms. So, metal transfer electrons kepada non-metal. Alright. Jadi, kita akan hasilkan ionic bond. Formation of ionic bond using Lewis dot symbol. Soalan pernah tanya, describe formation of ionic bond. Jadi, kalau kita nak describe formation of ionic bond, okay, first sekali make sure you state dahulu apakah ionic bond. Make sure you state, okay, definition of ionic bond. Kalau you nak menjawab soalan, explain formation of ionic bond. Okay, so yang first sekali make sure you define dahulu apakah ionic bond. So ionic bond is the electrostatic forces between cation and anion that attract one another in an ionic compound. And then macam mana this attraction terbentuk? In the formation of the ionic compound, metal elements donate electron while non-metal element receive electron to achieve stability. Ini point yang kedua. So, this happen because metal are more electropositive while non-metal are more electronegative. Jadi, bila soalan minta explain formation of ionic bond, so these 2 point kena ada. Alright, so the example yang diberi dekat sini adalah sodium chloride dan juga lithium oxide. Jadi, mari kita tunjuk formation of sodium chloride dahulu. Untuk sodium chloride, kita tahu Na group berapa? Untuk Na, kalau kita draw untuk Na, sodium group 1. So, tulis kat situ, sodium group 1. Jadi, sodium ada 1 valence electrons. Okay, chlorine group 17, jadi ada 7 valence electron. Sodium adalah metal, chlorine adalah non-metal. Jadi, sodium akan donate elektron, yang ini akan receive elektron. Alright, so kita menggunakan Lewis dot symbol. Jadi, kita kena lukis dahulu untuk sodium. Ada 1 saja valence elektron, so letak 1 saja valence elektron kat situ. Tambah dengan, ini soalan untuk show formation. Show formation. So, bila you nak tunjuk show formation ionic bond, you kena tunjuk adanya transfer of electron daripada metal, and then you kena tunjuk yang non-metal to accept that electron daripada metal. Okay, so untuk chlorine ada 7. Okay, I draw untuk chlorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so sekarang kita tahu chlorine belum mencapai octet sebab valence dia ada 7 saja valence elektron. Kalau sodium pula dia 281. Chlorine 287.
So, in order to capai octet configuration, sodium kena donate 1 electron. In order to achieve octet configuration, chlorine must accept 1 electron. So, make sure kita kena lukis arrow donate electron daripada daripada sodium. So, lukis arrow tu. Pergi ke mana? Arrow tu lukislah kepada elektron lone pair, elektron yang unpair, elektron pada chlorine atom. Okey, jadi dah tunjuk dah transfer of elektron. Jadi kita akan dapat di sini untuk sodium. Sodium sekarang bila sodium dah lose 1 elektron, so dia akan jadi Na plus. Sekejap biar padam. Cantik, make sure you buat kurungan, dia jadi Na plus. And then now chlorine dia dah accept satu elektron daripada sodium, jadi dia akan jadi Cl minus. Tapi you kena draw, you kena tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia terima satu elektron daripada sodium. So you dapat charge negatif. Jadi di mana ionic bondnya? Ionic bondnya happen di sini. Okay, antara diorang ionic bondnya happen di sini. So kalau soalan minta label the ionic bond, you just buat macam ni saja. Okay, so di situ adanya ionic bond. Alright, kita akan dapat dua markah dekat sini. Satu markah yang tunjukkan transfer of elektron dengan betul. Another one mark adalah di bahagian ini. Okay, jadi jangan salah. So now sekarang kita tunjuk formation of lithium oxide. Kalau kita tahu lithium group berapa? Lithium group 1. So ada satu valence elektron juga. Ini adalah metal. Oxygen group 16. So ada 6 valence elektron. Ini adalah non-metal. So let's show the formation. Dia punya molecular formula adalah Li2O. Okay. So sekarang kita tahu oksigen kena terima 2 biji elektron untuk mencapai oktet. Lithium kena donate elektron dia kepada oksigen. Alright. So setelah Li2O, kita tahu oksigen selalu O2 minus dia punya charge. Alright. So sekarang kalau you tengok dekat sini Li2O maksudnya ada 2 biji lithium atom. Li, jadi sebiji valence elektron, sebiji valence elektron. Nak donate kepada siapa? Oksigen. So oksigen, draw oksigen. So untuk oksigen ada 6 valence elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi oksigen kena accept lagi 2 elektron untuk capai octet configuration. So kita show the formation. Transfer of electron ke sini dan juga transfer of electron ke sini. Jadi kita akan dapat di sini kita ada 2 biji atom lithium kan. So 2 biji Li yang bercharge positif sebab dia dah hilang sebiji elektron. Okay, dengan oksigen yang menerima 2 biji elektron. 1, 2, 3, 4, 6. Jadi oksigen dia dah terima 2 elektron, dia akan bercharge to negative. Okay, so this is how you show the ionic bond formation. Alright. Okay, so kita tengok contoh yang seterusnya. Show the formation of the following compound using Lewis dot symbol. So, aluminium dan juga fluorine. So, kita tahu kalau kita tengok periodic table, aluminium adalah transition metal pula. Bukan aluminium adalah metal pada grup 13. Fluorine pula adalah non-metal pada grup 17.
17. So kita tahulah antara metal dengan non-metal akan form ionic bond. So mari kita buat. Untuk aluminium, grup 13 mempunyai 3 valence elektron. Manakala untuk fluorine pula, grup 17 mempunyai 7 valence elektron. Jadi macam mana dia punya lukisan? Let's draw. Untuk Al, show formation of ionic bond. Ada 1, 2, 3 valence elektron. Plus dengan kita punya fluorine. Okey, fluorine ada 7 valence elektron. AlF3 kan, maksudnya jadi ada 3 atom fluorine yang akan menerima elektron daripada aluminium. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kejap ya, biar I draw atom fluorine ni lebih cantik sikit sebab rasa macam tak cantik. So, fluorine yang pertama, fluorine yang kedua, fluorine yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so now each of these fluorine atom akan menerima 1 elektron daripada aluminium. So, 1 elektron pergi ke sini, another elektron pergi ke position yang ini, another elektron pergi kepada unpaired elektron di situ. Kita akan produce. Aluminium dah hilang dia punya elektron. So, ada 3 biji aluminium yang hilang elektron. Dia akan jadi 3 Al3+. Kenapa pula 3 Al3+? Salah. Al akan jadi 3+. Tak ada 3 kat depan sebab aluminium ada sebiji je. So, Al3+. Dan juga fluorine. Ada 3 biji atom fluorine. So, 3F. 3 biji F menerima elektron daripada aluminium. So, 3 biji F yang bercharge negatif 1. So, this is the ionic bond formation antara aluminium dan juga fluorine. So, dekat sini akan ada ionic bond between them. Okay, so now kita akan proceed kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya minta kita draw antara magnesium dan juga oksigen. Kita tahu from periodic table, magnesium adalah pada group 2. So, magnesium ada 2 valence elektron. And then oksigen adalah group 16. So, oksigen ada 6 valence elektron. Jadi, kita draw untuk magnesium. Magnesium ada sebiji kat sini. Ada 2 valence elektron. 1, 2. Plus dengan oksigen ada 16 elektron. So, oksigen sebiji ada 6 valence elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, these 2 electrons akan pergi kepada these 2 elektron daripada magnesium akan pergi kepada oksigen supaya oksigen boleh mencapai octet. So, dia akan pergi ke sini. Pair elektron ke situ. Another elektron pergi ke situ. You wajib tunjuk elektron transfer ni. Arrow tu kena tunjuk. So, you akan dapat magnesium hilang 2 biji elektron. So, bercharge 2 positive. And then oksigen terima 2 biji elektron daripada magnesium. So, dia akan bercharge 2 minus.
Alright, so senang saja kan lukisan kita nak lukis. Seterusnya kita tengok kalsium klorid. Untuk kalsium klorid kita tengok Ca. Ca group berapa di periodic table? Ca adalah group 2. So Ca akan ada 2 valence elektron. Klorin group 17. So klorin ada 7 valence elektron. Ada 2 atom klorin di situ. Jadi bila kita lukis, dia akan jadi untuk Ca group 2 ada 2 biji elektron. 1, 2 tambah dengan klorin. Klorin atom ada 2 biji. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, this klorin akan transfer dia punya elektron kepada this calcium, bukan klorin. This calcium akan transfer elektron kepada klorin atom, menyebabkan that klorin atom mencapai octet configuration. So, kita akan dapat Ca, sorry, kenapa dia jadi macam ni? Jadi kita akan dapat Ca bercharge to positive sebab hilang 2 biji electrons, and also dengan kita punya klorin ada 2 biji klorin atom bercharge negatif sebab dia dah terima electrons daripada kalsium. Alright. Okay, that's the answers. Formation of ionic bond. Okay, so now kita tengok untuk potassium oxide. Untuk potassium K adalah group 1. So, jadi untuk ini K, 1 valence elektron. So, oksigen pula group 16. So, ada 6 valence elektron. K2O. So, untuk K2O, so kita ada 2 biji K. Okay. Potassium group 1, so 1 valence elektron, 1 valence elektron, plus dengan oksigen. Dan 6 valence elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi this 2K, this K atom, this potassium atom akan donate electrons kepada oksigen untuk menjadi oksigen itu octet. So, 1 elektron donate ke sini, another electron from another K donate ke sana. So, you akan dapat K2O. So, equationnya di sini kita akan dapat 2 biji K yang bercharge positif 1. And then kita punya oksigen. Yang bercharge 2 minus disebabkan dah terima 2 biji elektron daripada K. So, the last one adalah magnesium chloride. Okay, so kita tengok MgCl2. Untuk magnesium chloride, kita tahu magnesium group 2, so 2 valence electron. And then chlorine, sorry, don't know why macam tu. And then chlorine pula, group 17, 7 valence electron. MgCl2, so magnesium ada sebiji. Plus dengan 2 chlorine atom. So Cl, then another Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magnesium akan donate electron kepada this chlorine untuk capai octet. Another electron donate kepada this chlorine untuk mencapai octet.
So now magnesium lose 2 electrons, so it becomes magnesium 2 plus. Then we have chlorine atom, okay, 2 biji yang bercharge negatif. Okay, so that's all untuk show formation of ionic bond. So now let's see the other formations of bond using Lewis dot symbol for covalent and also for dative or coordinate bond. As you know, actually the covalent bond, okay, untuk covalent bond sebenarnya dia terbahagi kepada dua, which is normal covalent bond and also kita punya dative bond. Dative bond also known as coordinate bond. So make sure you remember nama lain bagi dative bond adalah coordinate bond. Alright. So sekarang kita tengok dahulu the normal covalent bond. So kita tahu covalent bond melibatkan sharing of electrons between non-metal and non-metal. The same goes to dative bond. The sharing of electron happen between non-metal and also non-metal. As you can see here, the definition for covalent bond. The formations of the covalent bond is formed by sharing one or more pair of electrons between atoms involving only non-metal atoms. So, untuk covalent bond, normal covalent bond melibatkan equal sharing of electrons. Okay. Selalunya melibatkan equal sharing of electrons. Contohnya sekarang, katakanlah kita nak mulakan bisnes. Alright. Kita nak mulakan bisnes. Now, kita nak mulakan bisnes. You ada partner. Okay, kita tahu this is your partner. Okay, untuk mulakan bisnes, your partner akan contribute sebanyak $1,000. Okay, and also because kita nak buat partnership, you pun akan contribute sebanyak $1,000. So equal sharing of money. Okay, you contribute, your partner also contribute. That is for the normal covalent bond. Okay, it's just like untuk covalent bond yang biasa, you share, I share. Okay. Tetapi berbeza dengan kita punya dative bond ataupun coordinate bond. Di mana sekarang untuk dative bond, you share. But I don't. Okay, so untuk dative bond hanya seorang sahaja yang kongsi, yang memberi contribution, tetapi seorang lagi tidak. So untuk dative bond, okay, you ada you punya partner. Okay, now your partner yang share $2,000 to start the business and the amount you share is 0. You tak share apa-apa. Okay, your partner sahaja yang share. So, this is the bezanya antara normal covalent bond dan juga dative bond. Alright. So, kita tengok dia punya explanation dekat situ. As you can see here, apa yang di-explain dekat sini adalah covalent bond is formed by sharing one or more pairs of electron between atoms involving only non-metal atom. Contohnya di sini diberi pada you adalah fluorine dengan fluorine, between fluorine atoms. So kalau kita draw untuk fluorine, one fluorine atom, kita draw. Okay, this one adalah another fluorine atom. So untuk mencapai octet, kita tahu fluorine atom ada berapa elektron? 7 kan, valence 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Okay, that for the first chlorine. So the second chlorine pun ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As you can see here, the first fluorine, okay, share one electron dengan the second fluorine atom. The second fluorine atom also share one of his electron dengan the first fluorine. So, bila diorang both share, sekarang semuanya lengkap mempunyai 8 valence elektron. So, fluorine pertama cukup 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fluorine yang kedua pula, after sharing of the electrons, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valence electrons. Dia orang mencapai octet. So, di sinilah happennya kita punya covalent bond. Alright. So, kalau kita lukis kita punya Lewis untuk this covalent bond. So, fluorine atom. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus another fluorine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So both of them sharing their unpaired electrons. Jadi kita akan dapat F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sekarang ni dekat sini adanya kita punya covalent bond. Equal sharings of electrons between them to achieve octet configuration. Alright, so this is the Lewis symbol for the covalent bond. As you can see from the example dekat situ dia bagi pada you. Okay. And then kalau kita tengok dekat sini, kita ada unpaired electrons dan juga bonding pair electrons. So kalau kita tengok dekat sini untuk bonding pair. Okay. Bonding pairnya di sini ini adalah bonding pair electrons. So bonding pair electrons adalah electron that involved in the covalent bond. So sama ada you draw the Lewis structure untuk yang tengah-tengah tu dot-dot. Okay, ataupun you buat bond, dekat situ kita fahamlah ada bonding pair electrons. And also the lone pair. The lone pair adalah non-bonding. Maksudnya dia tidak terlibat dalam ikatan. So, the other electrons yang mengelilingi fluorine itu adalah lone pair. Okay, which does not involve in the covalent bond. So, what is the characteristic of covalent bond? It happens between non-metal and non-metal atoms. In order to achieve stability of octet configuration, non-metal share the electron. Another example dia beri pada di sini adalah fluorine, fluorine molecule, CH4 molecule, PCl5 molecule, SF6 molecule, C2H4 molecules. So now dia minta pada you formation of bond using Lewis symbol untuk CH4. Kita tahu carbon Carbon ada 4 valence electron. So hydrogen ada 4 biji. So hydrogen hanya ada single electron sahaja. So they both of them, carbon and hydrogen, share their electrons. Okay, so now the carbon dah jadi octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, while the hydrogen dah jadi duplet. Kita tahu the stable configuration untuk hydrogen atom adalah duplet, while the stable configuration untuk carbon atom adalah octet. So once they share the electrons, okay, they reach their stability. So that one is for normal covalent bond. So let's do the exercise untuk PCl5. Write the formation of covalent bond using the Lewis dot symbol. So untuk phosphorus group 5. So phosphorus group 5, phosphorus ada 5 valence electron. And then chlorine pula, chlorine atom is group 7. Okay, so the 7 valence electrons. Okay, so now kita nak draw PCl5. So phosphorus, draw dulu phosphorus. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Plus dengan chlorine ada 5. Okay, 5 atom chlorine. So chlorine 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Draw lagi. Sorry, selalu dia macam ni. Okay. Ya Allah. Kenapa ni tak pernah draw CL ni? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, draw lagi untuk CL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Draw lagi untuk CL. Ada 5, baru 3. Baru berapa I draw? 1, 2, 3. 1, 2, 7. Then another CL. 2, 3, 4, 5, 7. Alright, so dah ada 5 CL. So now let's show diorang punya covalent bond, sharing of the electron. So phosphorus di tengah-tengah, less electronegative, maksudnya more electropositive atom di tengah-tengah ya. So, phosphorus. And then ada CL keliling dia. Let me draw the CL satu. Okay, I draw macam ni structure satu. Okay, I nak draw bagi cantik. So, I draw macam tu dulu. Kejap ya. So, dekat sini I ada CL. CL over here. Then CL over here. CL over here. CL over here. CL over here. Okay, now we draw. Now we draw the sharings of electrons. So for the phosphorus, 1 here, 1 for here, 1 here for the Cl, 1 for the Cl, and 1 for this Cl. Okay, so now we make the bonding electron from the chlorine atom here, over here, and then over here, over here, and over here. Okay, now we are going to draw the lone pair electrons untuk Cl. So kita draw lone pair electrons untuk Cl. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Sorry, I draw back. Tak cantik dah ni. So now kita penuhkan lagi the lone pair untuk chlorine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So semua chlorine kita dah attach ke sini. Okay. So now there is a covalent bond, 5 covalent bond between phosphorus dan juga chlorine atom. So let's see. Example seterusnya adalah SF6 dan C2H4. Okay. SF6 sama sahaja dengan PCl5, cuma kita akan tengok pada C2H4. Untuk C2H4, C2H4. Okay. So kita tahu dekat sini apa ni? So kita tahu dekat sini carbon ada 4 valence elektron. Okay. Hydrogen
ada 4 valence elektron. Okay. So carbon ada 4, ada 2 biji carbon. So totalnya ada 8 lah valence elektron. So C2H4. So C, another C. Suppose structure dia macam ni C, C, H, 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 H. Okay. So C2H4 structure dia macam ni. As you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kalau you tengok C2H4 structure dia macam ni lebih kurang. C2H4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tapi masalahnya carbon sekarang belum octet lagi. So actually dia ada double bond dekat tengah-tengah C2H4. Okay. Tak apa, kita lukis dahulu dia punya Lewis structure. Formation of the double bond. So carbon ada 2. So carbon 1, 2, 3, 4. And then ada another carbon atom. 1, 2, 3, 4. Plus dengan hidrogen ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. So, let's see macam mana dia boleh terbentuk. Lewis dot symbol untuk dia punya covalent bond. So, untuk carbon yang pertama, okay, dia akan share dia punya electrons tu dengan, di antara carbon dengan carbon akan ada bonding. Okay, so carbon dengan carbon, diorang akan share bonding kat situ. So carbon dengan carbon ada bonding. Okay, I rasa I nak draw yang ni warna elektron dia warna, I letak warna elektron dia warna apa I letak warna black lah elektron dia. 1, 2, 3, 4. So and then dengan second carbon, so they make covalent bond there untuk carbon. And then the first carbon ini the second carbon. So this is the first carbon, this is the second carbon. And then this carbon make bonding dengan hydrogen atom. Okay. So 1, 2, 3, 4 dia make bonding dengan hydrogen atom. So kita ada hydrogen dekat sini. Macam mana nak lukis lebih cantik? So kita ada hydrogen. And then kita ada hydrogen. Oh, I lukis kat atas lah. And then kita ada hydrogen dekat sini. And then another hydrogen. So carbon kedua share elektron dengan hydrogen. So they both share electrons dengan hydrogen. And then the carbon first juga share elektron dengan hydrogen. Okay, so kita akan dapat macam tu. Cuba kita tengok dahulu untuk hydrogen. Hydrogen dah jadi duplet, betul? Okay, semua hydrogen dah duplet, semua dah stable. Tapi sekarang cuba kita tengok carbon. Adakah carbon pertama kita mendapat octet configuration? Cuba calculate elektron sekeliling carbon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carbon yang pertama ada 6 saja elektron sekeliling dia. Carbon yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6 elektron antara mereka. Okay. So sekarang dia tak octet. Okay. Kalau kita calculate sekarang, carbon yang ini ada berapa? Untuk carbon pertama, elektron dia ada 1, 2, 3. Mana lagi sebiji elektron? Okay. Sebiji elektron akan ada dekat sini, betul? Unpair untuk carbon yang pertama. So, carbon yang kedua, 1, 2, 3, 4. Another elektron dia dekat sini. So, now, bila this both carbon tidak mencapai octet, jadi diorang akan share dia elektron untuk mencapai octet. Jadi the correct Lewis dot structure untuk this C2H4 adalah C, and then C1 and C2. So they share here.
orange, and then orange. Okay, for C1, sorry, I padam balik. C1 warna dia orange kan, elektron dia. Okay, hitam for C2. Okay, so the electron, they share there. Okay, untuk membuat double bond. So, this is the stable structure untuk C2H4 sebenarnya. Sebab C2H4 ada double bond. You kena make sure kita punya central atom tu, which is carbon, mencapai dia punya octet configuration. Carbon kena sentiasa ada 8 elektron untuk capai octet. So, kalau kita draw dia punya bond biasa, struktur dia macam ni lah. C, double bond C, ada H, ada H, ada H, ada H. As you can see here, carbon dekat sini mencapai octet. Okay, dia ada double bond dengan single bond. So, this double bond ada 4 elektron. Okay, 1, 2, 3, 4. And then 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk C1 dan juga C2. So, both carbon dan octet. So, this is the correct Lewis structure untuk C2H4. Okay. Untuk SF6, I nak you buat sendiri. Alright. So, let's see dative covalent bond or dative coordinate bond. Dative covalent bond ataupun coordinate bond. Okay. So, covalent bond in which the shared pair of bonding electron is provided by only one of the bonding atoms. As I told you before, unequal sharing. It means only one atom, okay, contribute. The other atom doesn't contribute. You share, but I don't share. Okay, so the criteria is consists of donor atom. The donor atom, the one that contribute, must have lone pair, and then the one who accept must have an empty orbital. It means whether the one who accept is positive charge ataupun the one who accept adalah incomplete octet. Okay. So, one atom ataupun molecule provide 2 electron and bond represent by arrow from donor to the acceptor. So, here they give you an example. As you can see here, ammonia react with H+, you will produce the ammonium ion. So, this one adalah ammonium ion. NH3 is ammonia. So, to produce ammonium ion, ammonia will react with the H+. As you can see here, ammonia has lone pair. Okay, if you draw the structure of ammonia, NH3, ammonia have lone pair here. It means that lone pair doesn't involve in the bonding with the hydrogen. Alright, and then it will react with the H+. H+ doesn't have anything. Okay, it doesn't have any electrons. So, only the lone pair, only the nitrogen will donate or will contribute, okay, the electron to the H+ and form dative bond with the H+. Okay, so as you can see here, they give you the example. Okay, the Lewis structure of the ammonia. Here I draw the bonding, but there you can see they draw all the bonding electron. They show the bonding electrons. So plus H+. Okay, as you can see here, the lone pair here on the nitrogen atom is donated to the H+. Okay, so this arrow showing the formation of the dative bond. So this arrow is the dative bond. Okay, that happen between the nitrogen and also the hydrogen, and then you have to bracket the equation because it involves the ion. Alright. Another example is H3O plus ion, BF3 NH3, NH3AlCl3, and also Al2Cl6. So as you can see here, untuk water, for water, we also know water HOH, H2O. So
oxygen has the lone pair. So the oxygen will react with the H plus, okay, to form hydrosonium ion, okay, H3O plus, okay. So this one adalah H3O plus. Alright, so the oxygen will donate the lone pair electron to the hydrogen. Okay, so the formation of the bond is shown there. Make sure you draw the arrow. The arrow here you need to show. Okay, so let's see the example for the dative bond. So BF3 and H3. So reaction between BF3 and H3 molecule is formed the reaction between BF3 and also NH3. As you can see here, where did I draw the BF3 and H3? So for here, BF3 and H3, as you can see here, boron, BF3, boron is incomplete octet. Remember, I already told you about the incomplete octet. Boron, beryllium, and aluminium, the bebal group, okay. Boron, beryllium, and aluminium is incomplete octet, okay. As you can see here, boron dia memang tak cukup elektron untuk mencapai octet configuration. As you can see, untuk boron ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya 6 elektron. That's why boron adalah acceptor. And then nitrogen ada lone pair here, so this nitrogen akan become donator. So dative bond akan terbentuk antara nitrogen dan juga boron. So you kena draw lah and then label the dative bond there. So another example adalah Al2Cl6. So Al2Cl6 is very popular question. They all selalu minta you lukis dia structure sebab susah nak lukis dia bentuk dimer. So reaction antara, kalau you nak hasilkan Al2Cl6, you kena react AlCl3, react with another molecule of AlCl3. As you can see here, aluminium, both aluminium adalah incomplete octet. So the lone pair on chlorine will be donated kepada this Al, so it makes the Al become octet. Okay, so this is the structure for Al2Cl6. So if you want to show the formation of Al2Cl6, you have to start from AlCl3 plus AlCl3 and then you show the dative bond. Alright, so next, the example is about NH3, I think NH3 and AlCl3. As you can see here, for the Al is incomplete octet. So what happened here, nitrogen that have the lone pair will form the dative bond with the aluminium. Okay, so we got the answers right here, and H, H, H. So the dative bond will form here with the aluminium. Al, then we got Cl, Cl, then Cl. So make sure you draw the lone pair on the chlorine atom. Okay, so this is the dative bond. You can draw here ataupun you boleh draw juga macam ni, okay, ataupun you boleh draw nitrogen, okay, and then you draw all the bonding electron, you show all the bonding electron, and then dative bond with the aluminium Al, and then you show all the dative bond, all the bonding bond dengan chlorine, and then draw back the lone pair on chlorine atom. Alright, so you can show like that. Okay, so this is the example. Okay, ini dia draw the bonding electron, dia tunjuk actually we stop symbol lah, tak salah you boleh draw the bond like this. Okay, if there is a changes about this, I will told you later. Alright, so then the question here, it state that by using Lewis structure, show and label the 3 types of chemical bonding that exist in an ionic compound of ammonium chloride. 3 types of chemical bonding, okay, that exist in the ammonium chloride. So we know that ammonium chloride is a reaction between ammonia when react with is it Cl? Let me think.
So it just has ammonia chloride here. Sorry, suddenly I went blank. So ammonia usually react with HCl. It will form NH4Cl. Okay, so usually it happens like that. So let's see here, if ammonia